अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई की दुआ, हक व बातिल की पहचान की दुआ। दुआ फॉर गाइडेंस, दुआ फॉर फॉलोइंग द ट्रुथ एंड abstaining फ्रॉम falsehood। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहू। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। ए अल्लाह, हमें हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल दिखा और उससे इज्तिनाब की तौफीक अता फरमा। O Allah, show us the truth as true and inspire us to follow it. Show us falsehood as falsehood and inspire us to abstain from it. Allahumma arinal haqqa haqqan is a dua that Muslims recite asking for guidance to differentiate between what is right and what is evil, as well as help those who recite it follow what is right and avoid what is evil. The dua is not quoted from the Prophet ﷺ. Instead, according to scholars, it was quoted by Imam Ghazali, and other scholars attribute it to Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Still, there is no harm in reciting the dua, and it is very beneficial, especially in our time where wrong is mixed with right, and our vision became blurry in differentiating between what is good and what is evil. जज़ाकल्लाहु खैरन जसीरो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि सबको इससे फ़ायदा हासिल हो। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।